sa aton mga kasimanwa nga kabatuananon kag sa mga tawo sa nagakaiping nga mga kabanwahanan diri sa banwa sang kabatuan. Gina-imbitar ko gid kamo in behalf sang aton kabatuan LGU nga magtan-aw sang mga aktibidades kag mga programa nga nagasanto sa aton pagselebrar sang aton kapistahan kag ang pagselebrar naton sang aton tinuong festival sang sini nga tuig. Kag sa aton mga OFWs, ang mga kasimanwa naton nga wala diri nga indi katambong personal sang aton tinuong festival kag sang aton nga kapistahan, may mga live kami sa Facebook, may paghiwaton man nga agro-industrial fair. Kag nag-agdagit kami tanan sa inyo, hindi lang aton mga farmers diri sa Kabatuan, kundi ang aton man nga mga mangunguma sa bilog nga tercer distrito. Ang aton nga food fest magasugod sa August 22. We will be having our food fest for 15 days. Ginagda taman kamo nga magakadto sa aton nga food festival nga magapasundayag sa mga sari-sari nga kalanon. Ilabi lagid ang mga lokal nga produkto nga kalanon diri sa banwa sa Kabatuan.